কাশ্মীরের কাওয়া এখন পাওয়া যাচ্ছে মালদাতেই। বিশেষ এই গরম পানীয় চায়ের মতো খেতে হলেও কোনো রকম চা পাতা ব্যবহার করা হয় না। কাওয়া কাশ্মীরের এক জনপ্রিয় পানীয়, মূলত কাওয়া পাতা দিয়ে তৈরি হয়। এছাড়া এর মধ্যে থাকে কেশর, কাঠবাদাম, এলাচ, কাজু, গোলাপ ফুলের পাপড়ি ও চিনি সহ কাশ্মীরি কিছু উপাদান। এসব কিছু দীর্ঘক্ষণ জলে ফোটাতে হয়। ভালোভাবে ফোটানোর পর জলের রং চায়ের মতন হয়। তারপর সেই পানীয় বিশেষ কেটলিতে ভরা হয়। কেটলির ভেতরেও রয়েছে আগুনের আঁচ দেওয়ার ব্যবস্থা। কেটলিতে রেখে আঁচ দিতে দিতে পরিবেশন করা হয়। মালদায় 20 টাকা কাপ বিক্রি হচ্ছে। প্রতি বছর শীতের সময় কিছুদিন এখানে এই কাওয়া বিক্রি করতে আসছেন কাশ্মীরের ব্যবসায়ীরা। कश्मीरी कावा ये कश्मीर में मिलता है। इसमें ये सब आइटम होता है। आलमंड, कैशनट, इलायची, सैफरान, काजवन, सबिस्तान, रोजमेरी, हनी। और हमारा शॉप भी है यहाँ पे, वानी लेदर के नाम से। और यहाँ पे हमने काउंटर लगाया कावा का। सेल कैसे हो रहा है? ठीक, अच्छा सेल हो रहा है। और क्या कैसे तैयार कैसे करते हैं? इसमें ये सब मसाला देना था, आलमंड, कैशनट, इलायची, सैफरान, काजवन, सबिस्तान, रोजमेरी, हनी। ये देखिए फिर अच्छा होता है। ये कश्मीरी कावा है। यहाँ सेल होता है? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम गौवर। हम 3 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। 3 साल से आ रहा है। दाम कितना है इसका? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ पर ग्लास। मालदा टुडे।